Selamat tengah hari semua. Saya Dr. C dari Klinik Komuniti Kampung Banjar. So, untuk topik CPG hari ini, saya diberikan topik Rheumatoid Arthritis lah. So, saya akan memberi satu penjelasan yang detail mengenai penyakit ni. Lepas tu, saya akan detail lah dalam manajemen penyakit ni. Apa itu penyakit rheumatoid arthritis adalah ia merupakan sejenis penyakit autoimun lah. Penyakit autoimun ni sekiranya kami faham, kami punya badan ada sistem antibody kan. So bila kami mendapatkan sesuatu yang benda asing seperti macam foreign body, so kami punya sistem imun badan akan mengenali benda ni sebagai satu ancaman kepada badan kita. So kami punya antibody akan serang lah yang foreign body ni. Disebabkan autoimun ni dia identify kami punya sebahagian daripada badan kita adalah seperti foreign body. So antibody ni akan start menyerangkan organ tersebut lah. So disebabkan ni kami akan mengalami kerosakan dalam badan yang disebabkan serangan autoimun sistem sendiri kepada badan kami lah. Okey, apa yang dimaksudkan benda asing yang dalam rheumatoid arthritis ni, dia main target sebenarnya kami punya sendi dalam badan lah. So, part yang paling penting rheumatoid arthritis autoantibody akan react adalah kami punya synovial tissue. Apa itu synovial tissue? Ialah sebahagian daripada kami punya joint yang meliputi kami punya joint. Lepas tu dia akan menghasilkan synovial fluid secara natural lah. Tapi antibody kami kadang sekiranya sudah dirangsang secara salah, dia akan menyerang dan menghasilkan tindak balas yang tak normal dalam kita punya synovial tissue. So synovial tissue ni yang akan menyebabkan kerosakan yang berterusan dalam sendi tersebut lah. Ini adalah gambar yang normal joint. So kadang-kadang sekiranya boleh nampak dia punya synovial capsule dia, lepas tu dia punya synovial fluid dalam sendi, ia tidak menunjukkan sebarang kerosakan lagi lah disebabkan tiada autoantibody yang wujud dalam sendi ni. Okey, yang ini adalah sendi pesakit rheumatoid arthritis lah. So apa yang kami boleh nampak adalah disebabkan autoantibody ni, dia sudah merosakkan kami punya synovial membrane lah, synovial tissue. So disebabkan ni dia akan menghasilkan banyak tindak balas yang tak normal dalam kami punya sendi lah. Yang terutamanya synovial tissue ni dia akan invade dan merosakkan kami punya tulang dan juga sendi kami lah yang cartilage semua, dia akan menghakiskan. So selain daripada tu, disebabkan kerosakan yang dijadikan ni, dia akan melemahkan dia punya struktur yang sekelilingnya seperti tendon kami punya muscle. So disebabkan yang kewujudan kerosakan ni, kami punya sendi akan jadi semakin lemah lah. So ni adalah contoh sendi yang seorang pesakit rheumatoid arthritis. Okey, apa yang faktor risiko penting untuk mendapatkan penyakit ni adalah sometimes it can be idiopathic lah, masuk tu tanpa punca kami dapat penyakit ni. Tapi dia ada faktor lain yang boleh mendapat penyakit ni juga. Terutamanya siapa-siapa yang ada sejarah keluarga yang ada masalah ni lah, atau ada masalah genetik yang buat kami cenderung dapat penyakit rheumatoid arthritis ni. Satu faktor yang penting juga untuk mendapatkan penyakit ni adalah merokok. Sebab mereka cakap merokok ni boleh sometimes confuse kami punya sistem imun badan kami lah. So dia akan mencetuskan satu proses nama citrulination. So citrulination ni nanti saya akan explain. Tapi pada masa sama, jangkitan kuman seperti bakteria, fungal, herpes simplex virus infection atau Epstein-Barr virus infection ni pun boleh cetuskan seseorang dapat rheumatoid arthritis. Dia boleh merangsangkan kami punya sistem imun badan untuk menghasilkan autoantibody in the wrong way lah. So ni adalah risk factor untuk mendapat penyakit ni.
Okey, sekarang saya akan menjelaskan sikit mengenai epidemiologi penyakit rheumatoid arthritis ni. So, yang paling penting kami perlu faham ia adalah satu penyakit yang quite common lah. Sebab dia boleh affect sampai 1% of the population. So, untuk wanita pula, dia adalah didapati lebih cenderung mendapat penyakit ni disebabkan nisbah penyakit ni adalah 3 to 1 lah, females to males. So, if any women comes to us with a joint problem, especially over the small joints of the hand, kat sendi kami punya jejari ke, kami perlu rule out rheumatoid arthritis ni lah disebabkan sekiranya kami overlook this problem and we let the disease progress to an advanced stage, dia akan affect dia punya functionality in the future lah. So kita mesti screen dan diagnose this penyakit at a very early stage before the damages can be done lah. Okay, so untuk umur pula, dia boleh affect siapa-siapa dalam umur yang dari muda hingga tua lah. So, tapi dia punya peak age adalah usually at 45 to 65 years old. Tapi onset tu boleh as early as 20s lah. So, kita perlu saring sekiranya siapa-siapa yang datang kepada kami yang komplain ada masalah sendi lah, jejari mereka. Atau dia ada macam arthritis problem lah, sendi yang banyak lebih daripada 3 ke, ada masalah yang sama ke. Okay. So yang paling penting kami perlu screen this disease early so that damages will not be done and impact mereka punya future life lah. Okay, sekarang ni saya akan detail mengenai patofisiologi penyakit ni lah. So seperti saya cakap tadi, siapa yang ada masalah genetik ni, mereka lebih cenderung dapat penyakit ni. Tapi disebabkan masalah genetik ni dengan exposure kepada environment seperti smoking, dia akan trigger satu proses nama dia citrullination lah. Citrullination adalah proses perubahan protein dalam badan kita kepada bentuk yang tak normal. So citrullination ni adalah satu proses yang akan menyebabkan protein kami akan slowly develop kepada satu protein yang tak normal, yang mirip seperti foreign body kepada kita punya sistem imun badan lah. So disebabkan ni, autoantibody akan dihasilkan towards citrullination punya protein. Lepas tu dia akan merangsangkan immune complex dan also immune reaction lah. So disebabkan immune reaction ni, dia akan menyebabkan radang dalam kami punya badan, especially dalam sendi. So yang radang ni bila dia overload dalam kita punya synovial fluid, dia akan menjemput T cell lah, B cell lah dan macrophages. So disebabkan radang yang overload ni, dia akan menghasilkan satu keadaan dalam sendi kami yang dinamakan synovitis, iaitu radang kami punya selaput synovial tissue tadilah. So disebabkan radang ni, dia akan menghasilkan satu benda kami panggil Pannus formation. Apa itu Pannus? Ialah dia sejenis granulation tissue yang dia berasal daripada synovial tissue kami lah. Yang kami punya Pannus tissue ni bukan normal tau, sebab dia dihasilkan daripada kami punya radang yang tak normal tu. So yang Pannus ni dia mengapa bahaya disebabkan dia boleh invade kami punya joint kami punya bone lah, kami punya cartilage dan yang menyebabkan kerosakan. So Pannus ni adalah satu hallmark yang penting dalam rheumatoid arthritis kita lah. So untuk merawat penyakit ni, kami perlu limitkan Pannus formation ni through kami punya immune suppression berubat yang saya akan cerita nantilah. So ialah amat penting kami tahu Pannus ni adalah sesuatu yang boleh merosakkan sendi kami. So kita boleh cegah dia daripada jadi semakin besar lah. Okey, yang seterusnya, lepas Pannus formation tu, apa yang akan jadi adalah kami punya tulang akan semakin terhakis lah. Ia adalah disebabkan kami punya osteoclast activation daripada autoimmune punya trigger tadi. So, bila kami punya tulang jadi rapuh, dia akan jadi lebih senang untuk menyebabkan dislocation lah. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan masalah seperti patah juga. Dia boleh jadi pathologic fracture lah.
Okay, so seperti saya cakap tadi, penis tadi akan invade cartilage dan dia akan merosakkan cartilage kami dan dia akan menyebabkan radang sendi yang lebih teruk lah. Okay. What happens after kami punya joint becomes destroyed? Adalah kami punya ligament akan jadi semakin lax lah, jadi semakin longgar. So bila kami bersendi jadi longgar, kami bersendi automatically akan jadi semakin tak stabil tau. So bila joint jadi tak stabil, badan kami akan cuba hold on the joint supaya joint tu tak macam terkeluar, tercabut lah. Tapi jika tak boleh control in the very good way, kami punya joint akan tercabut juga. So dia akan menyebabkan benda seperti subluxation lah. Subluxation adalah partial dislocation of the joint. Okay. So dia punya sekiranya badan kami menyebabkan sendi itu menjadi tak stabil, kami punya muscles pun akan cuba stabilize the joint lah, tapi in a bad way lah. So bila dia cuba stabilize the joint, otot kami akan mengeras untuk stabilkan the joint. So this one will form contraction and also reduce RM lah. Selain daripada tu, there's also systemic complications lah. Sebab rheumatoid arthritis adalah satu jenis autoimmune problem kan. Terutamanya one instance is lung problem lah. Dia akan form lung nodules. So this one is quite in detail lah. Tapi if saya just briefly go through apa yang berlaku dalam sendi and we need to diagnose it on time lah. Okay, ladies and gentlemen, sekarang ni ni adalah part yang paling penting lah. Sekiranya dalam slide saya kamu tak dengar sangat ke, slide yang seterusnya dengan yang kedua seterusnya adalah slide yang paling penting. Kadang-kadang boleh hafal slide yang next first and the next second tu adalah paling penting lah. So if can hafal ni, dia akan guide you dalam the treatment of rheumatoid arthritis and also the diagnosis itself lah. Okay, sekarang ni slide ni yang paling penting disebabkan ia akan guide dalam diagnosis rheumatoid arthritis lah. Sekiranya kami tak sure juga ke, it's actually can act as a guide lah. So supaya kami tak terlepas pandang anything lah. Okay, so it begins dengan suspicion of synovitis lah. Masuk tu radang sendi. So apa tu ciri-ciri radang sendi adalah joint stiffness lah, reduce joint ROM lah. Lepas tu dia punya apa tu joint pain lah. Dia ada banyak symptoms lagi, tapi ni akan saya detail dalam the next few slides lah. Tapi saya akan mendahului ni dulu disebabkan ia adalah amat penting kita follow flow ni, kami boleh mendiagnose rheumatoid arthritis secara ni lah. So back to that, jika patient present with joint symptoms, inflammatory joint symptoms and or positive serology, masuk tu rheumatoid factor kami positif, atau sekiranya ada satu jenis lab test kami nama ACPA lah, anti-cellulated peptide auto-antibody. So if katakan sekiranya kami buat test ni salah satu positif dengan inflammatory joint symptoms, katakan points to yes, kami akan buat satu detail punya criteria clocking lah. Boleh nampak di sebelah kiri tu ada satu benda kami nama SER Euler criteria. So ni nanti saya akan explain the next slide apa itu. If katakan points is 6 or more, dia akan point to the diagnosis of rheumatoid arthritis lah. Tak payah fikir lebih dah. Kadang-kadang fulfill criteria ni dengan the earlier onset symptoms ke, dengan dia punya marker ke, kami akan diagnose RA straight lah. But what if criteria tak fulfill tapi kami still suspect rheumatoid arthritis? Kami akan proceed dengan musculoskeletal ultrasound atau joint ultrasound kami kat kita punya tempat affected lah, macam kami punya joints dekat kita punya fingers. So actually this one musculoskeletal ultrasound is quite upcoming punya diagnosis. Kami jarang order, tapi saya nampak dalam guideline tu dia recommend untuk buat benda ni instead of X-ray. Sebab benda ni akan lebih sensitif. Kadang-kadang kami scan, kita boleh nampak the early changes. Ultrasound is really good to look at early changes. Okay. So if katakan musculoskeletal ultrasound, synovitis detected ke tak ke, kadang-kadang tak detected, kami akan straight cakap ni bukan RA lah sebab tak ada radang lagi kan dalam sendi through scan kan. So kita bagi reassurance dengan consider ada diagnosis lah.
Tapi jika synovitis detected macam mana? Kami akan score balik SCR EULA tu. Sebab kami takut terlepas pandang ada salah scoring kan. So katakan fulfill criteria, kami jump to RA lah. Sekiranya tak fulfill criteria, kami akan jump to inflammatory arthritis for close monitoring lah. Tapi dia bukan RA. Inflammatory arthritis ni boleh disebabkan pada punca lah. Boleh disebabkan SLE ke, boleh disebabkan osteoarthritis ke. Untuk tu kami belum buat workout yang seterusnya lah. Sebab kami tak luar RA dah kan. Okay, tapi in the earlier part where clinical synovitis present, tapi kami nampak dia punya joint atau dia punya serologi tak positif, kami ambil darah tapi serologi jadi negatif ke, atau inflammatory joint problem ni tak obvious sangat. Sometimes clinical synovitis tak present. So apa we do adalah kita perlu tanya patient 3 soalan. First soalan, ada family history ke tak? Untuk clinical suspicion of RA lah, the next step over the right wing of this algorithm lah. So kami akan tanya dia sama ada dia ada sejarah keluarga ke tak, dia ada extra articular features ke tak, seperti dia mungkin ada macam constitutional symptoms ke, macam fever ke, loss of appetite ke, loss of weight ke, atau sekiranya ada patient with ESR atau CRP ada meningkat. Sebab dalam RA ni at the same time for diagnosis kan, kami akan ambil 2 ujian lah, ESR dengan CRP. So if katakan ESR CRP meningkat juga, all the kadang-kadang patient ada increased inflammatory marker, sama ada dia ada family history atau dia ada extra articular features ke, kita akan order satu musculoskeletal ultrasound jugalah. So the flow akan mengikut dia punya synovitis present or not lah masa kami buat ultrasound. Okay. Tapi jika kami go back to clinical suspicion of RA, kadang-kadang tak fulfill criteria, tak ada family history, lepas tu dia tak ada macam raised markers ke, inflammatory markers, atau sekiranya tak ada extra articular features, so clear cut dia bukan rheumatoid arthritis dah lah. So kita perlu consider diagnosis lain, and kita bagi reaction. Okay, ni slide kedua yang paling penting lah. So apa tu adalah SCR Euler classification criteria for RA adalah dia originally daripada the European League of Association of Rheumatology lah. So dia cipta benda ni supaya kami senang nak classify and also diagnose rheumatoid arthritis dengan senang. Okay, so it's divided into 4 parts. The first part is the joint involvement. Dia divide kepada small dengan large joint. Lepas tu beberapa joint yang involved lah. Okay, so section B adalah serology. So serology ni tengok 2 marker yang penting. First is rheumatoid factor. Second adalah SCPA kami lah. Kita punya anti-citrullinated peptide autoantibody lah. So yang C adalah the third part adalah kami punya acute phase reactants, kami punya inflammatory markers, iaitu sama ada CRP atau ESR lah. And the last criteria part is the duration. So everyone must know to diagnose rheumatoid arthritis, salah satu diagnosis punya criteria adalah the duration. Duration must be 6 weeks or more. Kadang-kadang less than 6 weeks kami masih boleh tak diagnose lagi lah according to criteria. Okay, so yang paling penting skor boleh nampak lah ke tepi tu. Saya tak go into detail, semua boleh nampak. Berapa small joint actually adalah lebih penting by large joint. Sebab large joint sometimes can be due to osteoarthritis. So bila small joints affected, osteoarthritis sometimes is not that imminent. Sebab osteoarthritis kita tahu wear and tear. If katakan wear and tear lebih kepada kami punya knee joint. So if katakan sekiranya knee joint adalah large joint, so that's why mereka cakap large joint maka tak banyak. Tapi small joint banyak sebab kami punya finger sometimes tak wear and tear banyak. Sebab tak ada pressurize banyak dengan dia punya gravity kan. So mereka point small joint destruction lebih diattributekan kepada autoimmunity kami lah. So the more small joints affected, the more scores you get. So if katakan polyarthritis, 10 joints or more, score tu memang sangat tinggi lah. So if katakan score boleh sampai 5. Okay. So this for the joint. So for serology pula,
Dia tengok kami punya rheumatoid factor dengan kami punya SCBA. So, if katakan salah satu test tu positif, kami pun boleh dapat markah. Tapi kedua-dua test tu negatif, mungkin markah dia jadi kosong lah. That's why bila kami buat rheumatoid factor, it comes back negative, tapi still got suspicious features of rheumatoid arthritis. So what we do, sometimes we can order this SCBA lah, tapi I'm not sure this test is available in the hospital or not. Sebab this test is quite expensive. It costs around 80 ringgit to 300 ringgit. So if katakan sekiranya test ni mahal lah, so dia punya economy wise tu tak begitu ni lah. Tapi in the guideline dia ada mention lah, if katakan negative RF, kita boleh proceed dengan this SCBA test. Maybe we can ask the patient to do this test in the private lah, sebab kat private sometimes they do offer this test lah. Okay. So next adalah kami punya ESR dan CRP. If both ESR CRP pun negatif, dia boleh dapat markah kosong lah. Tapi CRP ESR is positive, then we get 1 mark. Because ESR CRP tak specific. So even though it's positive, markah dia tak tinggi lah. So the last is duration. Duration penting lah. As I said, more than 6 weeks to diagnose rheumatoid arthritis. So semua orang boleh hafal lah this criteria chart supaya boleh senangkan diagnosis kami lah. Okay, next kami pergi signs and symptoms of rheumatoid arthritis lah. Ni kami akan straightforward sikit lah, sebab katakan one patient present us with joint problem. What we do is that we akan examine joint dia kan, range of movement, deformity, lepas tu any swelling or not. This one is very clear kan lah. Kadang-kadang patient with joint problem, we localize the signs over the hands. Then lepas tu kita can make a diagnosis dengan completion of the investigations lah. Okay, the most important in rheumatoid arthritis adalah first thing we tengok adalah joint yang affected. And especially in rheumatoid arthritis, the first joint yang akan affect tu mereka cakap adalah kami punya fingers punya joint lah, our small joint. So, kadang sekiranya yang paling firstly affected adalah hands. Lepas tu, bila dia present dengan arthritis or synovitis because of the inflammation of the joint capsule ke, kami punya joint akan jadi swollen, red, tender. Then kami jika buat squeeze test tu, kami buat squeeze test guna kami punya jari. Kita cuba pegang tangan dia, pegang jari dia. Lepas tu kami gently squeeze. So, sekiranya kami squeeze the fingers from the thumb to the little finger, katakan elicit tenderness, dia akan jadi positif. So, if any squeeze test is positive, then it's highly, not to say highly lah, but it points to the point of possibly there's a arthritis going on lah. Lepas tu, kami akan tengok, lepas kami tengok dia punya joint affected, kita akan tanya patient soalan lah. Adakah dia ada joint stiffness? Dia rasa macam ketat tak dia bersendi, especially waktu pagi lah. Tapi as they use the fingers over time in the evening, their pain and the stiffness will reduce down. So this is quite classical lah for our rheumatoid arthritis. So stiffness dia usually lasts more than more or equal to 30 minutes tau. Dia ada kriteria dia juga. So if lebih 30 minit, dia lebih point kepada possibility of RA lah. So duration criteria dia penting. And sometimes this one is fairly symmetrical lah. Kadang-kadang satu tangan kena, satu tangan lagi mesti ada. So yang paling penting kami perlu tengok dia punya masalah ni lah. So in the early stages, maybe just swelling, sakit, deformity tak berlaku lagi lah. Nanti saya akan cerita pasal deformity. Kadang deformity happen, sometimes we are too late already. Sebab destruction has already happened. So before deformity happen, we need to diagnose when dia ada radang sendi macam ni. Ni yang paling penting lah. Okay, ni adalah bila kami dapat patient ni at the advanced stage. Patient dah develop deformity. So what is the usual deformity? Adalah dia akan ada ulnar deviation of the fingers and also the wrist. So dia punya tangan akan menghala kepada kami punya ulnar joint. Ulnar bone. Arah ke usually ke media lah. Okay. So apa deformity fingers yang lain akan ada zactum. Apa itu zactum? Adalah hitchhiker
hitchhiker thumb jugalah. Sebab dia ada hyperextension of dia punya phalangeal joint kat dia punya thumb dia. Lepas tu dia akan ada bottleneck and also swan neck deformity. Bottleneck deformity and swan neck deformity is actually the opposites lah. Bottleneck deformity ni dia akan ada flexion tekat dia punya proximal interphalangeal joint. Lepas tu dia ada strengthening or hyperextension of their fingertip, iaitu dia punya distal interphalangeal joint. Swan neck deformity pula dia nampak macam kami punya swan lah, sebab dia ada hyperextension of dia punya neck dekat dia punya proximal interphalangeal joint, tapi dia ada fixed flexion dekat dia punya distal interphalangeal joint. So dia nampak macam swan lah, nanti saya akan tunjuk. So what are the other deformities adalah melon finger lah. Melon finger adalah kami punya jari boleh jadi bengkok. Bengkok dekat di punya tengah. Lepas tu kami kadang-kadang juga terlambat teruk, dia ada agak muscle wasting sebab kami tangan tak guna, muscle kami akan jadi semakin lemah. And the last most important is the most severe is the joint subluxation. What I tell you earlier, joint subluxation adalah partial dislocation. Dia tak sepenuhnya tercabut, tapi dia macam separuh tercabut. So dia akan berlaku dekat kami, usually kat MCB joint kami lah, metacarpal phalangeal joint dekat kita benaka dengan kami punya wrist, dekat kami punya wrist lah, tempat yang kami pakai jam tangan kami kan. So this is a very important deformities in rheumatoid arthritis. Kadang-kadang present patient is actually at one stage. What we can do is quite limited lah, sebab destruction has already been done. Okay, ni adalah swan neck deformity. Seperti saya cakap, dia ada hyperextension of dia punya proximal interphalangeal joint. Lepas tu dia ada flexion dekat dia punya distal interphalangeal joint. So boleh nampak yang gambar di bawah, yang swan neck deformity, dia nampak macam swan kan, swan punya leher lah. Okay. Satu lagi bottleneck deformity, seperti saya cakap, dia ada fixed flexion dekat dia punya proximal interphalangeal joint dan extension, hyperextension dekat dia punya fingertip lah, dia punya distal interphalangeal joint. Lepas tu melon finger boleh nampak, dia kat tengah jari tu dia ada kebengkokan lah, tapi dia tak ada hyperextension lagi dekat dia punya proximal interphalangeal joint. Ni adalah satu gambar lagi lah, menunjukkan yang jari ketiga tu, yang jari tengah, dia ada bottleneck deformity. Lepas tu yang ke bawah tu adalah kami punya swan neck deformity, yang jari kedua dia. So ni adalah gambar yang satu lagi saya tunjuk lah. Okay, ni adalah kami punya hitchhiker thumb lah. Kami punya zag deformity of the thumb. Mengapa dia nama macam hitchhiker? Pernah tengok kan hitchhiker nak tapak satu ride kan? Dia punya jari memang ke hala belakang kan. So dia macam bengkok ke belakang kan. So ni adalah dapat nama daripada tu lah. So dia ada severe hyperextension of dia punya thumb. So dia jari kan akan bengkok ke belakang tau. So dia punya bentuk pun macam zag juga. So dia dinamakan zag deformity lah. So this is actually an advanced feature also. Okay, least but not last adalah kami memang perlu check joint lain. Walaupun dijaga jari tangan ke yang main ke, kami perlu check dia punya sendi lain. Sebab this is a polyarthritis, poly joint involvement. So kita perlu check joint yang lain. So kami perlu check dia punya elbow, wrist and also the knee. They actually all sorts of joints boleh kena. Saya akan tunjuk the next slide. Tapi mostly the elbow and upper limb joints boleh kena lah. Tapi the lower limb joint tu can happen also. Tapi it's at a lesser extent lah. Okay, these are the joints that boleh kena. Kita punya shoulder joint, hip joint, knee joint. Lepas tu wrist, elbow. Lepas tu kami punya ankle. So one thing I want to mention is that actually metatarsal phalangeal joint kan, MTP joint kan, they actually quite common kena juga tau. So if katakan sekiranya sana kena, sometimes kami suspect maybe it's gout kan. So at the same time katakan poly
involvement of the joints, kami perlu suspect jugalah. So if katakan sana kena, kami can have a high risk of kena RA lah. So these are the parts lah of the body, the joints yang boleh kena RA. So it's better to check all the joints. Kami perlu tanya, ada sakit sendi tempat lain lagi ke? So minta check satu by satu lah. Tangan, kaki, semua perlu check lah. Kadang-kadang sekira kami perlu dokumen lah, so that early intervention can be given. Sebab joint intervention bukan setakat tekan tangan saja, tempat lain pun boleh kena. Okay, to sum up, extra-articular findings ke pun kami perlu tanya juga, especially constitutional symptoms macam fatigue, low-grade fever, loss of appetite, loss of weight, rasa lemah, malaise. Lepas tu feature lain macam subcutaneous nodule, especially dekat tangan, kita perlu check lah. Sometimes these nodules can form tau, dalam langsung boleh jumpa. Tapi sometimes on the hands, on the elbows pun boleh jumpa juga. Sometimes if like say sebab autoimmune problem swelling can happen juga tau, especially pleural effusion can happen also. So it's very important we check the lungs also lah, tengok dia ada cramps ke tak, reduce entry ke tak. So lung findings tu kita perlu check lah. There's actually all sorts of findings lagi, tapi to cut short, this is the most common findings lah. Kadang-kadang sebab autoimmune kan, satu badan boleh kena macam SLE kan. So RA kami pun perlu check from head to toe actually lah. Check liver dia ke, ada hepatomegaly ke tak ke. That's one of the instances lah. Tapi this one I just want to highlight, extra articular findings pun penting lah. Kami perlu check juga. Okay, for the diagnosis, kita ada cakap pasal the flowchart tadi. So I think this one for the diagnosis, dalam slide seterusnya akan lebih detail dalam investigation lah. Kami punya lab test, kami punya radiology findings ke, nanti saya akan explain. Okay, yang ni untuk kami punya radiology punya assistance tu adalah, biasanya usually if we get this rheumatoid arthritis cases we suspect, kami akan buat x-ray tangan kan. Itu yang paling penting lah biasanya kami buat. So x-ray tangan kami buat, usually kami akan buat dalam view, ball catches view kan. So dia boleh nampak dalam sendi kami secara view yang lebih jelas lah. So what we're looking for, I will explain in the next slide. Usually is kami nak tengok in the early changes adalah surrounding soft tissue swelling. Lepas tu satu benda lagi adalah periarticular osteopenia lah. So ni yang kami akan tengok dalam early changes tu lah. In advanced changes, usually it's quite obvious lah. You punya deformity, then the deformities will be there. Lepas tu we want to look for subluxation. So we don't want to wait until the advanced stage lah. So if can, we need to before the advanced changes happen, kita perlu catch them in the early stage. Okay. So the next two tests, our ultrasound and MRI kami. Ultrasound is actually now the increasing in demand untuk diagnose kami punya RA lah. Sebab dia boleh diagnose the very early synovitis, changes dekat kita punya synovial membrane kami. So if present, kita boleh aid dalam diagnosis kami lah. So if possible, kami if katakan resources are available, kami akan order ultrasound investigation of the joints lah, musculoskeletal system lah. Last but not least is our MRI. MRI actually is the best modality untuk diagnose synovitis, tapi sangat mahal. We cannot afford to send all our suspected RA for MRI. Tapi if some patients they keen to do it, want to catch it at a very early stage, MRI is the best modality. So if katakan mereka nak, boleh offer kepada mereka untuk buat dekat swasta lah usually. Sebab it's expensive kan. Nak buat dekat government pun lama kan, the waiting list kan. So kita boleh offer. So kita boleh offer mereka pergi buat dekat swasta lah. Okay, I will only explain briefly lah sebab saya dah cerita mengenai X-ray. This is the only radio yang kita akan baca lah dalam clinical setting kami. So as I inform you, early dengan late changes of
Rheumatoid arthritis adalah atas dengan bawah. Atas you boleh nampak dia punya tulang sekeliling sendi ni nampak lebih radiolucent, lebih gelap. So dia akan hilang dia punya kepatatan tulang dia. So boleh nampak macam hitam sikit lah, yang seperti dia ditunjuk dalam A. Atas punya B, dia menunjukkan soft tissue swelling, tapi for me I can't really see the soft tissue swelling lah. Maybe it's very minimal lah. So jika soft tissue swelling, we can see the bulginess kan. Tapi saya tak nampak sangat. For the lower part is our advanced changes of kami punya rheumatoid arthritis. So everyone can see over A dia ada ulnar deviation, dia punya tulang menghala ke side ulnar kami. Lepas tu dia ada B punya H hiker thumb, boleh nampak dia punya ibu jari kan kat B yang sebelah gambar kiri tu kan. Dia ada bentuk surat pekok, dia ada hyper extension of dia punya thumb punya interphalangeal joint. Lepas tu C, boleh nampak di sebelah kanan, gambar kanan C tu, you nampak dia punya peritoneal deformity, hyper extension of dia punya distal interphalangeal. Lepas tu ada flexion dekat dia punya proximal interphalangeal joint. Lepas tu donkey, tapi tak jelas sangat lah, donkey ada subchondrosis. This subchondrosis adalah form the pillar erosion terlampau teruk. So when you see subchondrosis is quite advanced already. Last yang E punya boleh nampak sclerosis dengan joint space narrowing lah dekat dia punya sendi tu. Okay. So this all the abnormalities that can be seen in the X-ray for the early and also for the late rheumatoid arthritis patients. Next is our lab test. Lab test paling penting, seperti saya cakap, ada dua je lah. Tapi ada test lain yang complementary yang wajib kami buat sebelum perawatan. Nanti saya akan explain. So, to diagnose, kita biasanya akan ambil rheumatoid factor, which is quite common. Kami order, katakan patient comes with joint stiffness, joint pain of the small joints of the hands. So, rheumatoid factor adalah sebenarnya sejenis autoantibody tau. Tapi it's not specific to rheumatoid arthritis, sebab penyakit lain pun boleh raise juga. So, perlu ingat, raise rheumatoid factor doesn't mean automatically patient akan ada RA. Tapi it points more to that side. Okay? So, if katakan negatif RF juga, dia akan tidak boleh rule out RA sebab 40% of our rheumatoid arthritis will be seronegative. Seronegatif masuk tu memang autoantibody tu tak wujud. Bukan tak wujud, mungkin terlampau rendah untuk didetekkan. Okay? So, if katakan sekiranya jika RF positif apa masuk dia, ia akan menunjukkan clinical manifestation yang lebih teruk. Okay? Tapi seronegative, actually some cases and actually quite a number of cases akan jadi seropositive status over time juga. So, if katakan seronegative mungkin still early stage lah. Tapi if seropositive maybe at one stage already. Okay, so masuk macam tu. Okay, bawah tu adalah kita SCPA, anti-citrullinated protein and auto-antibodies. Okay, so jika ujian ni seperti saya cakap mahal. So if katakan siapa yang rheumatoid factor positif, jangan order ujian ni lah, sebab dia has actually not much of a help lah, sebab rheumatoid factor already positif kan. Kadang-kadang rheumatoid factor positif, SCPA most of the time pun akan positif juga. So unlike rheumatoid factor, this test is already found positive if RA is not present lah. So giving it a specificity of 95%. So if katakan rheumatoid factor positif tu, most of the time kami jangan order ujian ni lah, sebab dia akan bazir duit je. Okay. So SCPA dia ada satu nama lagi tau, SCC, anti-cyclic citrullinated peptide. Dia ada satu nama lagi. So if katakan SCC ke atau SCPA ke, actually is the same thing lah, just different name saja. So SCPA ni akan lebih sensitif lah, lepas tu dia lebih spesifik. So if katakan siapa ada the resources ke, like the private side ke, most of the time
mereka akan order ni straight lah instead of rheumatoid factor. Okay. So remember these two tests. Kat KK, kami buat RF dulu. Okay. Okay, this is the slide where I will explain mengenai the other tests that's actually quite penting and complementary to the test earlier lah. So for diagnosis kan, saya ke cakap active phase reactant kan. The other two tests, first is ESR, second is CRP. So most of the time kat KK we'll just order ESR lah. Sebab ESR is widely available. CRP, for me personally, I will order if ESR is not very conclusive lah. Kerana CRP is actually available in HDI. Kami boleh order, tulis borang untuk order, then they will take the test, they will send the HDI, then we trace from HDI lah. So these two tests is important sebab is one of the criteria kan dalam kita punya SCR, EULA criteria kan. So kita perlu buat test ni jugalah. For the other test, yang penting adalah FBC, RP kami, FT, STLT kami. Why I highlight in merah adalah sebab patient during monitoring of treatment, these three tests is actually done. Sebab why treatment is important to monitor this adalah disebabkan when patients are on this immunosuppressant treatment, kidney function, liver function boleh kena affect. Terutamanya immune system kami. It will cause immunocompromise. So sometimes FBC is important to see whether total white cell dia ada cari problem ke tak. Which is important lah. Kadang-kadang sekiranya patient on immunosuppression, develop fever. Sometimes fever is not a simple thing in immunosuppressed patient. Sebab patient boleh ada sepsis. And sepsis diagnosis in immunosuppressed patient is very difficult. And if we didn't diagnose sepsis early in the immunosuppressed patient early, patient might die. So, katakan sekiranya dia amat penting, we monitor lah. This few tests lah. So, if kami tak monitor patient develop sepsis, it will have a very big effect on the patient's life lah. So, FBC is quite penting lah to diagnose this condition. Okay. So, the next test, FBS, FLP, standard lah. If katakan kami nak buat a full test kan, just include FBS and FLP sajalah. For the last two tests, viral studies and mental tests, usually kita buat pun boleh lah. Sebab sebelum start treatment, they need us to do this test. Sebab viral studies, if katakan patient on, like say hepatitis B ke C ke, or treatment ke, sometimes can affect the treatment of rheumatoid arthritis treatment juga. Sebab dia immunosuppressed kan. Takut immunosuppressed, takut hepatitis B, hepatitis C boleh jadi problem lah. Same goes for mental test sebab kita don't want our TB patients to tiba-tiba dapat komplikasi lah. Sometimes I'm not entirely sure, tapi mental test we want to detect latent TB kan. Because immunosuppressed can cause full-blown TB. So if because of this, mental test is quite compulsory lah to know whether patient got latent TB or not ke. If in the future, if latent TB, ambil ubat ni dia menjadi TB ke, so kita takut ini boleh berlaku kan. So kita perlu buat test ni terdahulu lah. Okay. So this one melingkungi semua test lah yang kami perlu buat. Okay. Okay, for management, actually the most important thing I like remember the next slide sajalah. Tapi the next few slides tu akan tambah your knowledge and what you should do if patient comes with pain and also patient comes with deformity, dia ada treatment dia jugalah. Okay, according to guideline, rheumatologist referral is a must. You cannot cakap you diagnose dan treat RA dekat KK. I found out in the CPG, dia memang mention ni. Primary healthcare is complementary. Kita just assist the rheumatologist saja. To make a diagnosis, to treat, is up to the rheumatologist. Mereka mesti kena refer. Okay? So, kami bila refer, perlu cakap dia sign and symptoms, investigation dia, lepas tu dia punya deformity present or not, early or late stage. So, ni perlu dimasukkan dalam surat referral lah. So, ladies and gentlemen, ingat, refer rheumatologist is a must. We cannot treat RA alone tekan KK.
Next, saya akan masuk kepada pharmacological management lah. Okay, so mengapa saya highlight pain management sebab bila patient yang bawa rheumatology clinic follow up, sometimes during our follow up, dia ada hyperlipidemia ke, diabetes ke, dia akan datang komplain kepada kami, oh sakit sendi lah. So what we can offer? Pain management. So pain management yang mereka cadangkan adalah NSAIDs lah. Sebab NSAIDs tu ada anti-inflammatory properties juga. Tapi it cannot alter dia punya disease outcome lah. So it just symptomatic relief. So untuk pain management ni, KKK usually will use Voteran lah. Tapi mereka suggest to use COX-2 inhibitors if possible lah. Sebab dia less side effect. So pain management ingatlah untuk patient memang sangat penting sebab sakit sendi kan. Memang life will be miserable if we don't treat the pain lah. Okay. So next tu saya tak highlight sangat sebab steroids and DMARDs ditentukan oleh hospital lah. Usually from their rheumatology clinic lah. So steroids, if everyone wants to know, starting dose dia usually maybe 5 mg dulu lah. Then they increase maximum up to 10 mg. So 10 mg is actually maximum tau. Sebab dia tak boleh nak tinggi sangat sebab takut side effect. That's why we don't use the stronger steroids lah. Like the injectables ke. So if katakan untuk steroids ni, dia actually given for only short instance of time. 3 months and not more. So usually 3 months, most likely rheumatologists will off lah. Okay. So for DMARDs, I won't go in detail lah sebab DMARDs actually, one thing is that it's actually done by hospital lah. So DMARDs, untuk mengenai DMARDs, actually the quite common punya DMARDs actually is methotrexate. Methotrexate is actually quite a little bit radioactive and it's also quite toxic lah. If like say used for a long amount of time and can cause immune suppressed condition. So if katakan during KK visit, apa kita nak tanya lah, patient ada demam ke, patient ada macam simptom lain macam batuk ke. Sebab if katakan immune suppressed patient, they easily can lapse into sepsis. So kita mesti monitor patient secara berkala, especially dengan FBC juga. Okay, so ingat DMARDs adalah yang start oleh hospital, then lepas tu kami just monitor the side effects dia lah. If everyone wants to know, actually dia ada DMARDs yang lain, especially our TNIPs and our CMAPs. Our TNIPs and our CMAPs adalah sangat expensive. It will up to hundreds of ringgit. So usually nak start pun dia perlu ambil kami punya mentos dulu, virus study dulu. So sebelum start, usually hospital will decide lah. Tapi it's quite mahal lah. Sometimes patient, you tell patient ada sokongan financial ketat sebelum mereka start. So it's quite expensive lah. Okay, I will not go in detail. Others lah, ada sulfasalazine lagi, tapi that one is quite complex lah. So in our KK part, we just want to know for pain management and also to monitor. Paling penting what is side effects and also possibility of sepsis because of the immunocompromised state. Tuan-tuan dan puan-puan, this is my last slide. Non-pharmacological management. What we can offer for our rheumatoid arthritis patients adalah physiotherapy dengan OT lah. So physiotherapy usually we will do the patient punya pain management. This one actually physiotherapy dengan decide lah to relieve the pain. Dia banyak jenis lah. Yang guna elektrik, yang guna apa tu, kami punya treatment tertentu untuk relieve the pain lah. So kami just take pain management, then the physiotherapy will decide lah. So lepas tu physiotherapy pun boleh buat ROM exercise juga to make the hand stronger again and relieve the muscle wasting. So that is the part lah. OT mengapa penting sebab kami nak tahu functionality and also to preserve and improve functionality. So rehabilitation akan fokus kat part tangan dia. Okay. So kami perlu ingat untuk refer OT jugalah tuan-tuan dan puan-puan. For surgery, actually it's quite decided by the rheumatologist. Buat joint replacement ke ETC ke, we don't sakitkan our own kepala lah. We just tell, not just to let the rheumatologist to decide lah how to treat with surgery on this part, to refer to the orthopedics ke. So I think this is my final slide lah.
Okay, so for that, I thank for your attention, and then please remember rheumatoid arthritis, take home messages, please diagnose early, jangan diagnose late. Sebab if katakan dah contraction, dah subluxation, is too late already. So remember, treat early, diagnose early, buat rheumatoid factor early, KIV for anti CCP, SCPA. Lepas tu kami monitor remember during treatment, monitor the patient, make sure patient tak ada side effects. I think if you can remember all this together with flow chart tadi penting, dengan dia punya criteria dia, remember these 4 things tu dah enough dah for today. So for that, I thank you very much.